Hi my friend, this is Mr. Julian speaking. Today we are going to study the lesson number 8 and the video number 1. En este video vamos a estudiar Hablando del tiempo, nuevas palabras, comparativos y superlativos, comparativos y superlativos irregulares. Hablando del tiempo, cuando vas a hablar del tiempo, de si está haciendo frío, calor, del tiempo atmosférico, debes usar it is, para hablar del tiempo atmosférico. Ejemplo, it was cold yesterday, it was cold yesterday, it was cold yesterday, it was warm yesterday, it was warm yesterday, it was warm yesterday, it is cold today, it is cold today, it is cold today, it was warm today, it was warm today, it was warm today. The weather is good, the weather is good, the weather is good, the weather is bad, the weather is bad, the weather is bad. It is cold, it is cold, it is cold, it is very cold, it is very cold, it is very cold, it is warm, it is warm, it is warm. It was raining yesterday, it was raining yesterday, it was raining yesterday. It is snowing, it is snowing, it is snowing, it was snowing, it was snowing, it was snowing. It is raining, it is raining, it is raining, it was raining, it was raining, it was raining. It will be raining, it will be raining, it will be raining. It may be raining, it may be raining, it may be raining. It might be raining, it might be raining, it might be raining. In summer, the weather here is very warm. In summer, the weather here is very warm. In summer, the weather here is very warm. How is the weather today? How is the weather today? How is the weather today? We had very beautiful weather when we were in Rio de Janeiro. We had very beautiful weather when we were in Rio de Janeiro. We had very beautiful weather when we were in Rio de Janeiro. Te recomiendo que pauses este video y escribas las oraciones que ves en pantalla. Nota que cuando se habla del tiempo, it is o it was, se convierte su significado a hizo o hace calor, pero no hace referencia al verbo hacer. Hace referencia a que está haciendo frío, a que está haciendo calor, solo que al traducirlo al inglés toma este significado. New words: see, question, last, together, ship, cheaper, than, strong, stronger, as wide, till, why, because, mass, paint, painted, cloud, clouded. Te recomiendo que pauses este video, escribas las palabras que ves en pantalla y las escuches cuantas veces sea necesario hasta que te las aprendas. Solo cuando las hayas aprendido correctamente, continúa. Comparativos y superlativos. Para crear los comparativos y superlativos en inglés es necesario diferenciar los adjetivos largos
de los adjetivos cortos. Para los adjetivos largos, el comparativo se forma agregando la palabra more, 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 more. Ejemplo, beautiful. Beautiful es un adjetivo largo ya que tiene más de una sílaba. Beautiful. Para crear el comparativo, debo aumentarle la palabra more. More beautiful, more beautiful, more beautiful, more beautiful. Con more beautiful podría decir que tal mujer es más hermosa que tal otra mujer. Ahí estoy haciendo un comparativo. Sigamos con otros ejemplos. Necessary, more necessary, more necessary. Frequent, more frequent, more frequent. Different, more different, more different. Como ves, estos adjetivos tienen más de una sílaba. Por lo tanto, para crear el comparativo se debe usar la palabra more. Con los superlativos se debe usar la palabra the most. The most, the most, the most, the most, the most, the most. Superlativo significa que ya no existe comparación, porque aquella que era hermosa, beautiful, ahora es la más hermosa o el más hermoso. Por lo tanto, ya no existe comparación. Ejemplo, necessary, the most necessary, the most necessary. For example, por ejemplo, English is the most necessary skill in the United States. El inglés es la herramienta más necesaria en los Estados Unidos. Frequent, the most frequent. Different, the most different. Te recomiendo que pauses este video y escribas lo que ves en pantalla. Apréndete los comparativos y superlativos para adjetivos largos y solo cuando los hayas aprendido de memoria, continúa. Comparativos y superlativos para adjetivos cortos. Se entiende que un adjetivo es corto porque tiene solamente una sílaba. Por ejemplo, long. Long, que significa largo, tiene solamente una sílaba. Y para crear el comparativo, lo único que hay que hacer es ponerle al final de la palabra la terminación ER, ER. Y eso significa más, es decir, más largo en este caso. Longer, 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 longer. Young, younger, 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 younger. Old, older, 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 older. Y para crear el superlativo con adjetivos cortos, lo único que hay que hacer es aumentarle la terminación EST a la palabra. Ejemplo, the longest, the longest, the longest, the longest, the longest, the longest, the longest. Young, the youngest, the youngest, the youngest, the youngest, the youngest, the youngest, the youngest. Old, the oldest, the oldest, the oldest, the oldest, the oldest, the oldest. Te recomiendo que pauses este video, escribas lo que ves en pantalla y te aprendas estas palabras de memoria. Adicional, escucha la explicación cuantas veces sea necesario para que comprendas el tema de los comparativos y superlativos. Solo cuando los hayas entendido y cuando tengas las palabras grabadas en tu memoria, continúa. Comparativos y superlativos de inferioridad. Less, 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 less. Less, less. The least, the least, the least, the least, the least, the least, the least. Necessary, less necessary, the least necessary. Different, less different, the least different. Te recomiendo que pauses este video y escribas lo que ves en pantalla y te aprendas los comparativos y superlativos de inferioridad. Solo cuando los tengas aprendidos, continúa. Than. La palabra than significa que en las frases comparativas, solo para comparar. Ejemplos. These shoes are cheaper than those. These shoes are cheaper than those. These shoes are cheaper than those.
He is taller and younger than you. He is taller and younger than you. He has more houses than my family. He has more houses than my family. He has more houses than my family. She is older than you. She is older than you. She is older than you. He is stronger than her. He is stronger than her. He is stronger than her. This is cheaper than that. This is cheaper than that. This is cheaper than that. Pausa este video y escribe lo que ves en pantalla. Apréndete que dan significa que en las frases comparativas. Solo cuando lo tengas aprendido, continúa. As. As significa tan como o tanto como en las frases comparativas. Ejemplo, this town is as beautiful as Cali. This town is as beautiful as Cali. I am as old as your brother. I am as old as your brother. I am as old as your brother. This river is as wide as the Danube. This river is as wide as the Danube. This river is as wide as the Danube. It is as cold as yesterday. It is as cold as yesterday. It is as cold as yesterday. He is as strong as you. He is as strong as you. He is as strong as you. Pausa este video, apréndete que as significa tan como o tanto como. Cuando lo tengas aprendido de memoria, continúa. Comparativos y superlativos irregulares. Recuerda que regularmente a los adjetivos largos se les aumenta la palabra more para el comparativo y the most para el superlativo. Y que para adjetivos cortos solamente es agregarle la terminación ER al adjetivo o EST para crear el superlativo. Como por ejemplo, long, largo, longer, más largo, longest, el más largo. Pero también existen comparativos y superlativos irregulares que se crean de manera diferente. Ejemplo, little, 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 less, 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 least, 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 far, 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 farther, 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 farthest, 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 good, 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 better, 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 best, 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 bad, 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 worse, 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 worst, 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 worst. Te recomiendo que pauses este video, escribas las palabras que ves en pantalla y te las aprendas de memoria. Solo cuando las hayas aprendido correctamente y de memoria, continúa. Ejercicio. Realiza las siguientes oraciones de español a inglés y revisa las respuestas. Te recomiendo que pauses este video y escribas estas oraciones. Las traduzcas al inglés. Cuando hayas terminado, reprodúcelo para ver las respuestas. Con este ejercicio hemos llegado al final del video número 1 de la lección número 8. Este es el camino que has elegido y has elegido el mejor camino para hablar inglés pronto. Bye bye.